সবে আহিব লাগে যদি নাহে তেতিয়াহ'লে 10,000 नाखाबो दानै गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ बे गामि सोसननायनि सोमोन्दै सावरायनाय दिनैहाय फिन अमित शाह सारजोंहाय हम मिनिस्टार बिथांजोंहाय जे राजीव कुमार नार्जारी सारमोनाहाय जे खोथा सावरायनाय जों ससियेल मिडिया बा खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों जे बिथांजोंहाय बिटिआर गोरोबफ्रानो जिहेतु फार्म मावफुंनो लागा आद्रा थानाय लोगोसे गोबां खोथा गुबै आयदानि सायाव सावरायनायनि खोथा बा बेरखांनायखौ जोङो खौरांनि गेजेरजोंहाय नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बिथांमोना मा थांखिखौ लानानै सावरायनाय जादों, मानि बेलायावहाय सावरायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्स नुनो हागोन। आरो लोगोसे बेराफारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथा फोरमायलांबाय बुंलांबाय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लोगोसे गोबां स्किम आरो गुबुन गुबुन खोथा बिथाङा नैबे भिडिअनि बा खौरांनि गेजेरजोंहाय मख'नायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नङाब्ला जेबो हमनो हानाय नङा, बुजिनो हानाय नङा। भिडिअखौ जोबजासिम नाय। भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ दिनैहाय जोङो लोगो हमदों। लोगो हमनानै गोबां आयदानि सायाव सावरायनाय जादों। गिबियावनो जोंनि संबिजिरनि 125 सोदांनाय आर्टिकेल 280 बिनि सायावहाय सावरायनाय जादों। लोगोसेयैहाय जोंनि बिटिआर रेकर्डनि क्लज 3.1 बे क्लज 3.1 आवहाय जे जोंहा गोदानै गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ, बे गामि सोसननायनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। लोगोसेयैहाय कार्बि आंलं जिल्लानि बर' कसारिफोरखौहाय एसटि हिल्स स्टेटास होनायनि थाखाय जे बाथ्रा दंमोन क्लज 6.1 नि बे मोनथाम आयदानि सायावनो गाहायै सावरायनाय जादों। गुबुन गुबुन आयदाफोरबो दंमोन, जेरै एनडिएफबिनि केडारफोरखौ 100% रिहाबिलिटेसन होनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरजों सावरायदों। दिनैनि सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनां जादों। जोंनोहाय नखर मन्त्रिया जोंनो खोथा होदों जे गासैबो बिटिआर रेकर्डनि जेसेबां क्लज दं मोनफ्रोमबो दफाखौनो 100% इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों बा रादाय होदों। जोङो बिथांनि रादाय होनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फुङावनो फैदोंनो प्रमद बर'आ मा होननानै लिंहरोमोनलाय? प्रमद बर' আপোনালোকে এইটোকে বিশ্বাস কৰি পেলাই আহিছিল, কিন্তু পোৱা নাই। আমি কৈ আছো এইটো মিছা কথা, ঠগাইছে প্ৰমদে। 4.5 বছৰ ঠগাই পেলাই আহিছে আমাৰ আইন মাতৃ মহিলাসকলে। চবে আহিব লাগে, যদি নাহে তেতিয়াহ'লে 10,000 নাখাব বুলি কৈ পেলাই মিটিং কৰি যে ঠগাইছে হিচাপ নাই। আগত এই আমাৰ মিটিঙত আহিবি, যদি নাহে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা নাপাব না দিছে। প্ৰমোদে কয়বাৰ ঠগাইছে? 4 বছৰৰ কয়বাৰ ঠগাইছে আপোনালোকক? এই পইচাটো আজিহে পাইছে। আমি কৈছো নহয়, প্ৰমোদ বৰাই মিছা কৈছে। এইটো আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰমোদ বৰাই কয় চবে আহিব লাগে, যদি নাহে তেতিয়াহ'লে 10,000 নাখাব বুলি কৈ পেলাই মিটিং কৰি যে ঠগাইছে হিচাপ নাই। আপোনালোকে এইটোকে বিশ্বাস কৰি পেলাই আহিছিল, কিন্তু পোৱা নাই। আমি কৈ আছো এইটো মিছা কথা, ঠগাইছে প্ৰমোদে। 4.5 বছৰ ঠগাই পেলাই আহিছে আমাৰ আইন মাতৃ মহিলাসকলে। আজিহে পাইছে। আমি কৈছো আগত নাপায়, মিছা কথা। এতিয়া কাৰ কথাটো শুদ্ধ হ'ল? অৰুণোদয় আহিবি মিটিঙত, আমাৰ মিটিঙত নাহিলে নাপাব অৰুণোদয়। কত এতিয়া আৰু পাব? আমি মিছা কথা নকওঁ। কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, যিসকলে পোৱা নাই নিয়মত পৰি আছে, নাম উঠোৱা নাই, এইটো নামত আহিব। আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক জনাই দিছে। হয় না নহয়? লাগে না নালাগে? আৰু অহা বছৰত 25,000 পাব বুলি। 25,000 অহা বছৰত। फैगौ बोसोराव 25,000 खौ मोनगोन। बे 10,000खौ मोजाङैल' बाहायनांगौ। बेखौनो 2 लाखपति आरो बेनि उनाव आरो 50,000सिम मावनांगोन। खस्थ' खालामोबा जानो हायो 10,000जोंबाबो। बेखौ मोजाङै बेबहार खालामोबा फैगौ बोसोरावनो 25,000 मोनथारनोसै। बाराखौ गैला। कय मास दंबावो? गोदान बोसोर जानो एप्रिलनिफ्राय गोदान बोसोर हमो। एप्रिल मास, दा डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल 4 मासनि उनावनो
25,000 बाजेट थाबावो नङा होमबा इंलिसाव जोङो जायखिया इंराजियाव गोदान बोसोरखौ फाइनान्सियेल इयारखौ एप्रिलनिफ्राय हमो बे एप्रिलनि बाजेटआव निश्चय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे 25,000 जायफोर साक्सेस जादों खामानि मावनानै मावफुंनो हादों बे 10,000 थाखाजों बिसोरनो बारायनानै 25,000 होयो बेखौ लानांगौ नङा होमबा लाथारनो सेस्था खालामनांगौ लानांगोन लबा खालामनो सेस्था करा सबै दे आरो बेसे पाबो ইয়াৰ পিছত আৰু 50,000 পাবো তো যেন এই অৰুণোদয়ও পায় কোনোবা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা পাইছে ডাবল হৈ আছে কোনোবা না না নাই না নাথাকে অৰুণোদয় পোৱাটো এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা পায় না নাপায় পাই বাৰু কোনোবা নক'ব পাব থাকিব এজন দুজনটো মেম্বাৰ থাকিবই আৰু আমাৰ নিযুত মইনা প্ৰগ্ৰামৰ হেৰিটো দি আছে আৰু যিসকল অৰুণোদয়ৰ লিষ্টত উঠা নাই সেইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ যিটো হৈ আছে হয়তো কিছুমানৰ নামটো উঠোৱা নাই এইটো আমি কাম কৰি আছোঁ এইটো ক'ব যিসকলে পাব কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া মিলাইছে এইটো পাব চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰো হয়তো কোনোবাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নাম উঠা নাই সেইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আজিলৈকে যিখিনি হৈছে সেইটো আমি আগতীয়াকৈ দিব যেনিবা 22,800 কিমান বা আছে সেইটো তোমাৰ সমষ্টি হিচাপে ইয়াৰ পিছতো আৰু আছে আমাৰ ডিচি মহোদয়ে আমাক বাইদেৱে আমাক জনাই দিছে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এইটো হৈ থাকিব তো সেইটো হ'ল আত্মসহায়ক গোটসকলক পইচা দিয়াৰ কথা যেনেকৈ কথা দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰি যাওঁ গৰীব দুখীয়াসকলক পইচা দিয়া আৰু অঞ্চলত থকা ল'ৰা ছোৱালী যিসকল বেকাৰত চাকৰি পোৱা নাই কোনোবা পাইছে কোনোবা পোৱা নাই তো এইসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি 100 কোটি সেইটো আমি দিম সেইটো আমি দিব নিশ্চয় ব্লক কমিটি বা প্ৰাইমাৰী কমিটিসকলে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ নিশ্চয় নাম কালেকশ্যন কৰি আছোঁ তো আৰু যেনিবা মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ কথা সেইবিলাক আঁচনি বা সেইবিলাক যিটো আমি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো আমি এপ্ৰিলত আগত আমি যেনিবা কোড অফ কণ্ডাক্ট নিৰ্বাচনটো এপ্ৰিলত হ'ব বুলি আমি শুনি আছোঁ যদি এপ্ৰিল মাহত হয় তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আপোনালোকক আমাৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সেইটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাক বিশ্বাস কৰিব আৰু আমি কৰিমেই भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय नुना मोनबाय मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा खोथा फोरमायलांखो जे बिथां अमित शाह सारजों सावरायनायनि बागैहाय बिथाङा फोरमायलांनाय बायदिब्ला जे बिटिआर एकर्डआव जि मावनो गोनां दफा दंमोन बेनि सायाव सावरायदों आरो लोगोसे जे बिटिसिआव गामि सोसननायनि आरो लोगोसे जे कार्बि आंलंआव थानाय बर' कसारिफोरखौहाय एसटि हिल्स होनायनि स्टेटास होनायनि सायाव आरो गोबां खोथा जे एनडिपि बिथांमोननिबो खायसे रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा सावरायनायखौ जोङो नैबे खौरांनि गेजेरजोंहाय नुनाय जादों आरो बेराफारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथा बुंलांबाय जे 10,000हाय जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय रां अनसुंथाइ होनाय लोगोसे बेनि उनावहाय फैगौ बोसोरावहाय फिन बिथांमोननो जुदि खामानिखौ 10,000 दंना बेखौ जुदि मोजां खामानियाव बाहायोब्ला फिन खेबसेबाव 25,000 आरो बेनि उनावहाय फिन 50,000 रां होनायनि मोनसे गेरेन्टेड आरो लोगोसे अरुणोदय नोंथांमोना निश्चय मिथिखायो गोबाङानो मोननो हाबाय जे दाखालि बावैसो जि गोदान एप्लाइ खालामनाय ना बेयावहाय जि थालांनाय बेनि बागैबो बिथाङा खोथा मख'नाय जों नुनो मोनो आरो गोबां खोथा बिथाङा बुंनायखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों माने गोबां स्किमनिबो बिथाङा खोथा बुंदों बेराफारसेथिं बिथाङा जि खोथा बुंलांबाय बेयावहाय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 100% गेरेन्टेड खामानि मावनायनिबो बिथाङा खोथा होबोबाय थानायखौ जों गले गले नुबाय थानो मोन्दों आरो जे खौरांनि गेजेरजोंहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट मोनबाय थायो आरो बेराफारसेथिं बिथाङा जे
अपोजिशन पार्टिनिबो खायसे बाथ्राफोर बेयाव बुंख'दों दे बिथाङा डाइरेक्ट थांखिनानै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि सायाव आं गोबां खोथा बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरब्लानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटसआव फिन लोगो मोनलायसिगोन